Okay, so blessed morning kanatong tanan. Welcome sa bining programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. So welcome no kanatong tanan. Glory to God igsoon. Salamat gid sa ginigsoon. Nining kabuntagon, no? Glory to God. So shout out no sa tanan nga MOTLGC family, no? Blessed morning. Sige, bye-bye. Oh, blessed morning kanatong tanan, kaning tanan. Welcome ni sa ning programa, no, sa Ginoo din dahil kay mga viewers na listeners, no. Glory to God. Nini nga kabuntagon din magatuon pamalandong kita, no, sa pulong sa Dios, no, around the globe, okay, around the world, okay. So blessed morning, you know. So igsoon, welcome no sab no nini nga programa. Then March 12, 2024, ano. So okay. So glory to God, no. So Luke chapter 21. Luke chapter 22 verses 1 and 2. Ang laraw, ang plano, no, grabe kabisan eh. Ang laraw batok kang Hesus. Okay, so blessed morning kanatong tanan. Salamat sa ginigsoon ni kabuntagon. Magatuon, magapamladong no sabgitan no sa pulong sa Dios. No, shout out sa atong mga kaubanan diya, no. Shout out sa tanan nga mga MOTLGC family worldwide. No, glory to God. Shout out sa inyong tanan, no, di lang diri sa San Remigio, Bugu, and even the whole world, no. So blessed morning kaninyong tanan kanatong tanan igsoon. Shout out no sa atong municipal mayor, Attorney Al Pistolante, Mayor Attorney R Pistolante, and then sa atong Vice Mayor also, no, kay Vice Mayor Honorable Mariano R Martinez, no. So blessed morning kaninyong tanan. Og sa atong mga municipal councilor, no, sa Honorable Alfie Renes Cormenas Gonzales, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Lo Ornopia, Honorable Maria Vida Pistolante, Honorable Conrado Loon, Honorable Nino Bascon, Honorable Romeo Caayon, no. So blessed morning kanyang tanan diha og sa ato pod nga mga kaanakan sa Ginoo, especially no sa mga kaanakan sa Ginoo nga nagasunod din nga programa, no. You are the manifestation of the invisible God, no? Og sa ato nga sugbo kahanas, no. So blessed morning kanyo ding tanan, no, especially sa ato nga mga instructor, no, kay Sir Raymond Masbati, and then kay Ma'am Honey Joy, no. So blessed morning po. Thank you for watching, and then sa akong makaubanan diha, no, sa itong kaubanan po sa itong mga kaubanan sa kuan, itong mga kaubanan sa Sugbo Kahanas, no. So blessed morning kaninyong tanan, og salamat gid sa inyong igsoon. Dit padayon kita nga magatuon, magapamalandong sa pulong sa Dios, no. So just share this live to your friends, especially those who are need to receive Jesus Christ as their Lord and personal Savior, and those who are sickness, tortured by Satan through sickness and diseases, no. So just just comment down, no, mga igsoon, just comment down, and then just share this live
no. So glory to God igsoon, no. Salamat gyud sa igsoon nining kabuntagon diin magauban na sad kita, no. Siguro dili kay siguro karon kana bang dili kayo kay ta magadugay tungod kay may lakaw pod ko, no, mga 8 no to anak ko dapat dito, no. So glory to God, no, mga igsoon, salamat gud sa Ginoo, no, nining kabuntagon then uban kita then magpamalandong kita, no, sa pulong sa Ginoo. Blessed morning, no, kaninyong tanan kanatong tanan. Okay, so glory to God, no, glory to God igsoon, salamat gud sa Ginoo igsoon nining kabuntagon. Okay, no, di ta magadugay igsoon, no. Please open your Bible with me, no, to the book of Luke chapter 22 verses 1 and 2. Luke chapter 22 verses 1 and 2. Ang laraw, no, batok sa pagpatay kang Hesus, no. So Luke chapter Luke chapter 2 chapter 22 I mean okay. Kadang po saglit lang po. Okay, glory to God. So glory to God, salamat gid sa Ginoo igsoon nining kaguntagon. Okay, so Luke chapter 22 verses 1 and 2. No, Luke chapter 22 verses 1 and 2. The word of God says, ang laraw batok kang Hesus. Okay. Nagandi ni ang pulos Ginoo verse 1, ni adtong higayuna duol na ang kasaulugan sapan nga walay patubo nga ginganlag kasulugan sa pagsaylo. Ang makadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutulo sa balaod, no, ug magtutulo sa balaod naning kamot sa pagpangitag paagi unsaon nila pagpatay si Jesus kay nahadlok man sila sa mga tao, no. Ang ginumagadugang sa pagpanalangin sa mga pulong magaampo kita. Yes, Father God, yes Lord Jesus, is Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. Salamat Holy Spirit, without you, I am nothing. Thank you, Father God. Salamat Holy Spirit, Lord. I decree and declare all the viewers and listeners around the globe, Lord, as they watch this live, as they listen word, Father God, Lord, the Holy Spirit is moving in their physical body, in their hearts, and in their spirit, in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. I decree and declare by the blood of Jesus Christ that shed on the cross, Lord, those viewers and listeners, especially, Father God, your children, Father God, in Jesus' name, Lord, as they watch this live, as they hear your words, Father God, in Jesus' name, Lord, if they're tortured by Satan through sickness and diseases, I decree and declare, she is now completely healed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit, Lord. Like Apostle Paul, gidala ang pani og mga tabis ngadto sa mga masakiton na nga ayos silang tanan og nanggula ang datang mga espiritu. Lord, si Apostle Peter, Father God, Lord, nalandugan sa kanino mga masakiton na nga ayos silang tanan og nanggula ang datang mga espiritu in the name of Jesus. Lord, the same, Father God, Lord, I declare, Lord, as they hear your words sa tanan Ginoo nga naminaw, nagapamati, nakabati sa pulong, Father God, in the name of Jesus, Lord, I declare, they are now completely healed in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, I am just a microphone sa mga pulong in Jesus' name. Thank you, Father God, sa billions ng mga viewers and listeners around the globe. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to alone. In Christ's most precious name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning, no, kanyang tanan kanatong tanang igsoon. Welcome, no, ning programa sa Ginoo. So dili ta magdugay tungod kay we have grabe nga ka busy, no, karong adlaw. So igsoon
ingon lang dire, siguro mga 5 minutes, no? So, hindi ni, niadtong higayon na, duol na ang kasulugan sa pan, nga walay patubo, no? Nga ginganlag kasulugan sa pagsaylo, ang makadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutulo sa balaod naning kamot sa pagpangitag paagi unsaon nila pagpatay si Jesus kay nahadlok man sila sa mga tao. Igsuon, gamay lang nga butang. No, blessed morning, no, kay Ma'am Rowena Tabios Batcho. Ma'am, blessed morning po. Thank you for watching. So, igsuon sa atong pagtuon, atong pagpamalandong igsuon, kana bitang punto nga ang tao bitaw maningon ba nga tungod sa aning panana na bibo o nitong hiduol na ang pagkasulong sa kasulugan sa panguling patubo, it means ang mga tao grabe ka busy, no? Ang mga tao grabe ka busy for the preparation of the ceremonies. And then kung imong tanawon pud pagayo, kini pong mga kadagkuan sa mga pari o ang mga magtutulo sa balaod. Nakalimutan po nga, they study the scripture, no? They study the scripture, gani nagpractice sila niini. They study the scripture and then they know who is Jesus. No? Who is this Jesus? Di no ang kabalo sila sa mga tao si Jesus, unsa nga klase nga tao si Jesus, kabalo sila unsa si Jesus, no nakita nila unsa ang mga ginahimo ni Jesus. Kani mga Pariseo, makadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutulo sa balaod. Ipusi balaod mo ni ang mga balaod ni Moses. So, di no the Torah, the 5 books of Moses, ug dito gidiscuss unsa kinsa si Jesus, o gani kita na pala dito, no, 700 years before before Jesus Christ was born, kabalo na sila kinsa unsa si Jesus, what kind of person si Jesus. No, blessed morning, no, kay Sir Nasar R. Abaw, no. So blessed morning kanimo sir, thank you for watching. Glory to God. Muna ko ni mong sabtong pagayo. Kung atong tabagit, kaya malutakin sa si Jesus, unsa si Jesus. Who is Jesus? O kinsa si Jesus? Kabalo sila kinsa si Jesus because they study the scriptures well. They are the teachers of the law. O kabalo, unsa kani po mga pare, kabalo po sila kinsa si Jesus, unsa si Jesus. But yet, igsoon kaila sila, pero ang pagkutana ba? Nga naman nga nagplano man sila pation. Di ba? Ang mga kadagkuan sa mga pare ug ang mga magtudlo sa balaod naning kamot sa pagpangitag pabig-on sa nila pagpatay. First, nasa commandments thou shall not kill, pero nganong nagplano man sila. No? Dino Bible, no? Kabalo sila unsa ang kinsa si Jesus, unsa si Jesus. Pero nga nung plano sila magpatyo nila si Jesus. Diba? They know the Bible well. They know the scriptures well. They know the 5 books of Moses. They know who is Jesus, that awaited Messiah. Nakita nila unsa ang gibuhat ni Jesus ug walay tao nga makabot niya na, only God. Hello. Gospel sa they know the scripture. Hello. Pero kung imong tan-awon pagay, kung atong sabtan pagayo, nagplano sila sa pagpatay kay Jesus. Igsoon, simple lang. It's so simple. You as a followers of Christ, as a child of Jesus, as a child of God, no? As a child of God, mga igsoon, no? As a child of God, mga igsoon, kana bang punto igsoon nga, once followers ka ni Jesus, ay, patyon jud ka ni Jesus, patyon jud ka ni Satanas. Nga naman nga nagtun sila sa scripture, they know who is Jesus and then why
nga nagplano man sila nga patyon si Jesus. Kinsa day sila si Jesus in the first place? Kinsa day si Jesus? Di ba kabalo sila kinsa si Jesus, but why they plan to kill Jesus? If they study the scripture, no, kung nagtuon sila sa scripture igsoon, makita nimo nga si Jesus is their awaited Messiah. Asa siya matao, unsa ang klase siya nga pagkatao, no? Asa dapita siya matao, then unsa siya klase nga tao samtang galakaw gakinaba siya diskalibutan. Hello. Pero ang pangutana, why the plan to kill Jesus? Si Jesus mo digsoon. Si Jesus mo digsoon. Expose what they are doing. No? 'Di ba? Makita din sa Matthew chapter, tanaw gali nato kung ako na sayo. Mateo, I think no Mateo. Okay. Or Luke chapter 23. Luke chapter, tama ba? No? Luke chapter, Mark chapter 23. Mark chapter, isa ba ni? Saglit lang ha. Okay, Mateo. Mateo. Okay. Matthew chapter 13. Okay, Matthew chapter 13, chapter 23. Chapter 23, 13 to 28. No. Okay. Matthew chapter 23, verses 13 to 28. Makita da nga gina-expose ni Jesus unsa ang mga kinabuhi nila. Because we are the light of the world. No? We are the light of the world. As a Christian, kita igsoon ang mga suga sa kalibutan, which is pinagi sa itong kinabuhi, makita unsa ang mali, unsa ang sala. Ug naglikay tas pagpakasala, and then we expose the works of the devil. Kung si Jesus igsoon giplanuhan sa mga magtutulo sa balaod, sa mga pangulong pari nga patyon, ikaw pod Kristohanon, ikaw pod anak sa Dios. Ikaw pod Kristohanon, ikaw pod nga anak sa Dios, nga nagkinabuhi nga balaan, nga nagkinabuhi nga balaan igsoon, you are also, okay? You are also planuhan ni Satanas nga patyon. Kung ikaw usa ka effective, usa ka potential, no, sa basketball, kung grabe ka, kung potential nga, if you are a potential player, ang imong kontra dili magkumpiyansa nimo. Kung may mo i-double team ka. Gaplano ang coach unsaon ka sa foul out. Hello, nga mawala ka sa dula. Muna igsoon, be careful. Muna ingon ba nga, we must be careful igsoon tungod kay, hello, gamit man kas Ginoo. Anak kas Ginoo, nagpagamit kas Ginoo, gihimaya nimo ang Ginoo, og ang desire nato, ang plano nato is that all the people of the world will be saved. I'm not against the people. I'm not against anyone else. But I am against Satan. Hello. Muna ko na mong tanong pag atong sabton pag-ay mga igsoon. We must be careful. Kana muna bitaw ingon ng 1 Peter chapter 5 verse 8, no? 1 Peter, okay? 1 Peter chapter 5. Okay, 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Okay? Kung si Jesus, kabalo kita is Jesus, no, John chapter 1 verses 1 to 3, you know, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That is referred to Jesus. No. So, kung mo tanong pagay, kung atong sabton pagayigsoon,
Kabalo kita kinsa si Jesus, unsa si Jesus? He's the Son of God, He's the living God, He's the creator of the universe, and then Satan is trying no nga pildihon siya. Dili pa sa kalibot pagani pa lang diri na giplano siya ka patio. Wala sa kabalo nga pagkamatay ni Jesus sa krus sa Kalbaryo, mo'y kapildihan niya. Hello, muna ikaw pod nga lagad sa Dios. Ikaw pod nga lagad sa Dios. Ikaw pod nga nangalagad sa Dios igsuon. No. Ikaw nga alagad sa Dios. Ikaw nga nangalagad sa Dios igsuon. Patyon po gani Satanas. Dauton ka, kawaton yung kalipay, kawaton yung pangalan, dauton yung pangalan, laglagon ka tod, patyon ka nga naman. You are potential in God's kingdom. So, ang ato lang is muni, we must be careful. Magabantay kita. No, blessed morning no kay Commander Negro si nagpulo. Sir, blessed morning kanimo dia. Thank you for watching. No, shout out no kay Sir Commander Negro si nagpulo. Thank you for watching. So, igsoon, we must be careful because muni, walay lain nga kadlukan si Satanas, ikaw lang. Because the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in your body. Therefore, gibuhat ng tanan para mapildi ka. Hello, para sa karon sa atong nasod. I-invite sila si Sarah. Padakop nila si Digong. Si former President Rodrigo Duterte nga naman tinik sa kanilang lalamunan. Hello? Maningkamod sila nga mawala, maningkamod sila nga mawala sa posisyon, maningkamod sila nga mapatay nila nga naman para ang tao. Mo ni ba? Ang tanaw ko bahala no? Hala no? Nahimong wala nalay pulos ang gihimo ni Digong ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang term. Bel, grabe. Tapos karon muna nga ikaw nga anak sa Dios nagkinabuhi nga balaan naglakaw des pagkamatarong nagawali nagapandog og kalag nagayog mga masito nagbanog mga patay nagiling mga yawa maningkamot gid si Satanas nga gubaon ka but glory to God maningon if God is with us so will be against us igsoon glory to God. If God is with us, who will be against us? No weapon forms against us shall prosper. Nagplano man si Satanas, mangitab sa kauban niya, mga kuhort sa bisan pag quadrillion ka mga angels, ka mga demon or devils. 6 zillion ka mga ka mga katawan niya, ka mga sakop niya against you. If God is with us, who will be against us? Gidaog na natong kaluban. We are eternally victorious. Therefore, nga to lang, in spite sa tanan niya mga plano to kill us, to destroy us, to kill us, importante, walk a righteous life, live a holy life. Always be in the presence of God. Then, you will be undefeated because we are eternally victorious. Kapatid, as a child of God, God's favor, God's grace, God's blessings, God's presence, God's eyes, God's power is always in us. Is always for us. Because Romans 8:11, the Spirit of God that raised Jesus, the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. Therefore, we are more than conqueror. Okay? Wala tayong pagkapildi. Di sa magtinabangay, pero silang tanan, if God is with us, so will be against us. Because Jesus overcome the world. Okay, God bless. John, God bless. No? Tawag na po ko ilakaw. Alas 7:30 dapat ako. No? So, God bless. See you tonight. God bless us all. Ma'am Mary Naigalim, thank you for watching. No? So, medyo sayo kita karon tungod kay may lakaw ko. No, nakoy assessment karon. No, na may lakaw ko may assessment ko karon. So mamayang gabi, no, or any time nga mahuman ko karon nga adlaw mag-live ko. Okay? So God bless. Ma'am Mary Naigalim, thank you for watching. Commander Negro, thank you for watching. No, Commander Negro si nagpulo. Thank you for watching. See you later or karon nga unyang gabi, no. Thank you. God bless po.